زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں دنیا بدل دے۔ شہر کے شہر صفائے ہستی سے مٹ جائیں، ہستیوں کی بستیاں پلک جھپکتے ہی ملیا میٹ ہو جائیں، عظیم الشان عمارتیں سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن جائیں۔ تاریخ ہولناک ترین زلزلوں سے بھری پڑی ہے۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے بدترین زلزلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ 23 جنوری 1556۔ تاریخ کا بدترین زلزلہ چین میں 23 جنوری 1556 کو آیا تھا، جس میں 8,30,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تقریباً تمام مکان تباہ ہو گئے تھے اور بہت سے علاقوں میں ایک دیوار بھی سالم نہیں بچی تھی۔ 12 جنوری 2010۔ ہیٹی میں 2010 میں آنے والا زلزلہ تباہی کی المناک داستان رقم کر گیا تھا۔ اس زلزلے سے کم از کم 3,16,000 افراد ہلاک ہوئے اور 3 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7 بتائی جاتی ہے۔ اس ہولناک زلزلے سے جنوبی ہیٹی اور پورٹ آ پرنس ایریا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، جہاں 97,294 گھر تباہ اور تقریباً 2 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ تقریباً 13 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ 27 جولائی 1976۔ چین میں 1976 میں آنے والے اس زلزلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2,42,769 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تاہم غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد، جبکہ تقریباً 8 لاکھ افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس زلزلے نے چین کے دارالحکومت بیجنگ تک تباہ کاریاں مچائی تھیں۔ 26 دسمبر 2004۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پر آنے والے زلزلے کو 1900 کے بعد آنے والا تیسرا بڑا اور 1964 میں الاسکا میں آنے والے زلزلے کے بعد سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ زلزلے اور سونامی جس سے انڈونیشیا سمیت جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے متعدد ممالک کو نقصان پہنچا تھا، ان میں سے 2,27,898 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے، جبکہ 17 لاکھ بے گھر ہو گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 بتائی گئی تھی۔ 16 دسمبر 1920۔ چین کے علاقے ننگسیا میں 7.8 شدت کے زلزلے میں 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ہائی اوران کاؤنٹی میں 73,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لانج اور ہوئن کے شہروں میں تقریباً تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، جبکہ 7 صوبوں کو شدید ترین نقصان پہنچا تھا۔ یہ خوفناک زلزلہ مغرب میں کانسو زلزلے کے نام سے مشہور ہے۔ 1 ستمبر 1923۔ جاپان میں آنے والے زلزلے سے دارالحکومت ٹوکیو اور یوکوہاما کو شدید نقصان پہنچا تھا اور زلزلے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ان دونوں شہروں میں موجود تقریباً 7 لاکھ مکانوں میں سے 4 لاکھ نذر آتش ہو گئے تھے۔ گریٹ ٹوکیو ارتھ کوئک کے نام سے بھی مشہور اس زلزلے کے ریکٹر اسکیل پر شدت 7.9 تھی اور اس میں 1,42,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 5 اکتوبر 1948۔ 1948 میں ترکمانستان کے علاقے اشکاباد میں تباہی پھیلانے والے اس زلزلے میں 1,10,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.3 تھی۔ اس کے نتیجے میں اینٹوں کے بنے تمام گھر زمین بوس، جبکہ کنکریٹ کی بنی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس قدرتی آفت سے ایران کے کچھ علاقوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہاں متعدد افراد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ 12 مئی 2008۔ چین میں آنے والے اس تباہ کن زلزلے سے 87,587 افراد ہلاک ہو گئے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ تباہی چینگدو لیزان گوانگیان کے علاقے میں ہوئی تھی،
जबकि मजमूई तौर पर 10 सूबों में 4.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से 50 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, 53 लाख इमारतें तबाह, जबकि 2 करोड़ इमारतों और 3 डैमों को नुकसान पहुंचा था। इस ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसान का तखमीना 86 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया था। बेचुआन, डीजुआंगयान, वोलवोंग और यंगजोग के इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आने वाले इस क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले में 86,000 अफराद हलाक और 70,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका मुज़फ़्फ़राबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था, जहाँ मुतअद्दिद गाँव सफ़ाए हस्ती से ही मिट गए थे। इस ज़लज़ले से पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान, चीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और जनूबी एशिया के बहुत से मुल्कों में भी नुकसान हुआ था। मुतासरा इलाकों में आज भी तबाही के असरात देखे जाते हैं। 28 दिसंबर 1908 इटली में आने वाले ज़लज़ले और सुनामी के नतीजे में मिसीना के 40% और रिगेव दी क्लेरिया की 25% आबादी मौत की नींद सो गई थी। इस ज़लज़ले से मजमूई तौर पर 72,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जबकि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, ये वो ज़लज़ले थे जो जानी नुकसान के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े थे। अब हम उन ज़लज़लों की बात करते हैं जो शिद्दत के एतबार से सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ले थे। 22 मई 1960 चिली में आने वाला यह ज़लज़ला अब तक रिकॉर्ड करदा शदीद तरीन ज़लज़ला है, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ चिली समेत हवाई, जापान, फिलिपाइन, मशरकी न्यूजीलैंड, जनूबी मशरकी ऑस्ट्रेलिया और अलास्का के साहिलों पर सुनामी भी रिकॉर्ड किया गया था। मजमूई तौर पर इस आफत में होने वाली हलाकतों की तादाद 2,500 से 6,000 के दरमियान बताई जाती है, जबकि इसमें होने वाले नुकसान का तखमीना 2010 के लिहाज से 5.8 अरब डॉलर तक लगाया गया है। 4 नवंबर 1952 इस ज़लज़ले का मरकज़ जज़ीरा नुमा रूस का आतिशफ़शां था, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा तबाही हवाई के जजीरे पर आई थी। रेक्टर स्केल पर 9 शिद्दत के ज़लज़ले से हैरान कुन तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इससे लाखों डॉलर माली नुकसान हुआ था। 27 फरवरी 2010 चिली में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.8 नोट की गई थी। इस आफत में 521 अफराद हलाक हुए, 12,000 जख्मी और 8 लाख से जायद बेघर हो गए थे। इसे 16वीं सदी के बाद खित्ते का सबसे बड़ा ज़लज़ला करार दिया गया था। इसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा था। 13 जनवरी 1906 इक्वाडोर और कोलंबिया में भी गुज़िश्ता सदी के छठे साल में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसके नतीजे में आने वाले सुनामी से 500, जबकि सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाकों में 1,500 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। लाखों डॉलर्स का भी नुकसान हुआ था। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।